नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। दिल्ली के जंतर मंतर में सीजेपी यानी कॉकरोच जनता पार्टी का आंदोलन चल रहा है और आंदोलन किया जा रहा है नीट का जो पेपर लीक हुआ था उसके बाद जो छात्र छात्राओं ने अपने जीवन लीला समाप्त कर ली थी, निराश हो के उनके मुआवजे को लेकर मांग की जा रही है और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा जा रहा था। जो उनकी मांग तो वहां पर तो सफल हो गई, लेकिन अब यहाँ देखा जा रहा है इसका प्रभाव धीरे धीरे पूरे देश में हो रहा है। बिहार में भी कल आपने देखा था कि किस तरह से उग्र आंदोलन हुआ था और आज सिलीगुड़ी के भी युवा और छात्र संगठन जो है वो सिलीगुड़ी के बाघा जतीन पार्क के सामने यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और सीजेपी को अपना समर्थन यहाँ पर देते हुए, तो पहले से ही यहाँ घोषणा की गई थी कि जो भी इनके समर्थक हैं, युवाओं के समर्थक हैं, जो जिन छात्र छात्राओं ने पेपर लीक होने के बाद एक तरह से इनका कहना है कि बलिदान दिया है, उनके प्रति भी श्रद्धांजलि प्रकट की जा रही, साथ ही उन्हें न्याय मिले इस बात को लेकर यहाँ पर आप देखेंगे सबके हाथ में तख्तियां है और सबने विरोध किया है पेपर लीक का। और जैसा कि आप जानते हैं कि जो युवा छात्र हैं उनकी मांग को देखते हुए यहाँ पर इस्तीफा दे दिया गया शिक्षा मंत्री। तो यहाँ पर युवा छात्र सभी लोग मौजूद हैं, युवा छात्र संगठन यहाँ पर मौजूद है। आंदोलनकारी समस्त छात्र छात्रीদের জানাই অভিনন্দন। আন্দোলনকারী সমস্ত ছাত্র ছাত্রীদের জানাই অভিনন্দন। আন্দোলনকারী সমস্ত ছাত্র ছাত্রীদের জানাই অভিনন্দন। এনটিএ বাতিল করতে হবে। এনটিএ বাতিল করতে হবে। এনটিএ বাতিল করতে হবে। আন্দোলনকারী ছাত্র ছাত্রীদের উপর থেকে মিথ্যা মামলা প্রত্যাহার করতে হবে। আন্দোলনকারী ছাত্র ছাত্রীদের উপর থেকে মিথ্যা মামলা প্রত্যাহার করতে হবে। আন্দোলনকারী সমস্ত ছাত্র যুবদের জানাই অভিনন্দন। আন্দোলনকারী সমস্ত ছাত্র যুবদের জানাই অভিনন্দন। আন্দোলনকারীদের উপর থেকে মিথ্যা মামলা প্রত্যাহার করতে হবে। यहाँ पर देख सकते हैं आप, अब जो आंदोलन था उसकी रूपरेखा बदल गई है, डिमांड जो है वो बदल गई है। डिमांड जो है, चूंकि शिक्षा मंत्री ने इस्तीफा दे दिया है तो अब डिमांड रखी जा रही है कि जो मुआवजा दिया जाए, जो छात्र की मृत्यु हो चुकी है उन्हें मुआवजा दिया जाए और साथ ही जो छात्रों के विरुद्ध जंतर मंतर में जो मामले दायर किए गए उन्हें वापस लेने की मांग भी यहाँ पर की जा रही है। और जो छात्र छात्राएं आप देख सकते हैं उन्हें श्रद्धांजलि दी जा रही है जिनका देहांत हो चुका है। आंदोलनकारी समस्त छात्र যুবদের উপর থেকে মিথ্যা মামলা প্রত্যাহার করতে হবে। আন্দোলনকারী সমস্ত ছাত্র যুবদের উপর থেকে মিথ্যা মামলা প্রত্যাহার করতে হবে। অবিলম্বে এনটিএ বাতিল করতে হবে। আন্দোলনকারী সমস্ত ছাত্র যুবদের জানাই অভিনন্দন। আন্দোলনকারী সমস্ত ছাত্র যুবদের জানাই অভিনন্দন। আন্দোলনকারী সমস্ত ছাত্র যুবদের জানাই অভিনন্দন। এনটিএ কে বাতিল করতে হবে। এনটিএ কে বাতিল করতে হবে। এনটিএ কে বাতিল করতে হবে। সত্যতা মানতে হবে। সত্যতা মানতে হবে। আন্দোলনকারী সমস্ত ছাত্র যুবদের জানাই অভিনন্দন। আন্দোলনকারী ছাত্র যুবদের উপর থেকে মিথ্যা। तो सीधी तस्वीरें देख रहे हैं आप सिलीगुड़ी के बाघा जतीन पार्क से हम दिखा रहे हैं और यहाँ पर आप देखेंगे सीजेपी यानी कांग्रेस जनता पार्टी का जो आंदोलन चल रहा था दिल्ली में जंतर मंतर में, उसके समर्थन में सिलीगुड़ी के युवा भी और छात्र संगठन भी यहाँ पर आगे आ गए हैं और आज यहाँ बाघा जतीन पार्क के सामने आप देखेंगे बड़ी संख्या में जो है युवा छात्र लोग यहाँ मौजूद हैं और छात्रों के समर्थन में यहाँ पर नारेबाजी फिलहाल की जा रही है। করতে হবে। এনটিএকে বাতিল করতে হবে। পরীক্ষাকে স্বচ্ছতা করতে হবে। আন্দোলনকারী সমস্ত ছাত্র যুবদের জানাই অভিনন্দন। আন্দোলনকারী সমস্ত ছাত্র যুবদের জানাই অভিনন্দন। আন্দোলনকারী সমস্ত ছাত্র যুবদের জানাই অভিনন্দন। আজকের এই জমায়েত কি মূলত আপনাদের আপনারা জানেন যে সারা দেশব্যাপী ছাত্র যুব আন্দোলনে সামিল হয়েছে। তাদের কিছু সুনির্দিষ্ট দাবি ছিল।
শিক্ষামন্ত্রী প্রচন্ড দুর্নীতিগ্রস্ত ধর্মেন্দ্র প্রধান, তাকে অবিলম্বে রিজাইন করতে হবে। এনটিএ যে একটা অত্যন্ত করাপ্টেড বডি, একের পর এক পেপার লিক করে চলেছে, ছাত্রছাত্রীদের ভবিষ্যৎ নিয়ে ছিনিমিনি খেলছে, তাকে অবিলম্বে ডিসলভ করতে হবে। এবং এখন আমাদের অন্যতম দাবি, এই আন্দোলন করতে গিয়ে বিভিন্ন ছাত্রছাত্রীদের উপর মিথ্যা মামলা দেওয়া হয়েছে, এই মিথ্যা মামলা প্রত্যাহার করতে হবে। এই সুনির্দিষ্ট দাবি নিয়ে আন্দোলন চলছে। তার মধ্যে আমরা বলবো যে ছাত্র যুবদের সারা দেশব্যাপী অভিনন্দন। ঐতিহাসিক জয় যে মন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান উনি রিজাইন করতে বাধ্য হয়েছেন আন্দোলনের চাপে। এবং আজকে এই আন্দোলন শুধু দিল্লির যন্তর মন্তরে নয়, মুম্বাই, পুনে, পাটনা, কলকাতা, মিজোরাম, মণিপুর, সারা দেশে এই আন্দোলন ছড়িয়ে গেছে, দক্ষিণ ভারতে আন্দোলন ছড়িয়ে গেছে, যার ভয়ে শাসকরা কাঁপছে এবং তারা এই ধর্মেন্দ্র প্রধান মতো একজন করাপ্ট যে লিডার, তার পদত্যাগ করতে বাধ্য করেছে। এবং আজকে শিলিগুড়ির ছাত্র যুবরা এই আন্দোলনের পাশে দাঁড়িয়েছে। ছাত্রছাত্রীদের আমরা অভিনন্দন জানাই। এই বীরত্বপূর্ণ সংগ্রামে জলকামানের বিরুদ্ধে, লাঠির বিরুদ্ধে, আঘাতের বিরুদ্ধে, চরম মিথ্যা প্রপাগান্ডার বিরুদ্ধে তারা যেভাবে ঝাঁপিয়ে পড়ে আন্দোলনটাকে জয়যুক্ত করেছে, সবাইকে এর জন্য আমরা অভিনন্দন জানাই। এবং আগামী, এটা কিন্তু সবে শুরু, কারণ এরপরে যাদের উপর এই আন্দোলনে আমাদের লড়াইয়ের সাথী মিথ্যে মামলা দেওয়া হয়েছে, অনেকে মিথ্যে মামলায় ফাঁসিয়ে জেলের মধ্যে বন্দী করে রাখা হয়েছে কোনো সুনির্দিষ্ট প্রমাণ ছাড়া, তাদেরকে অবিলম্বে নিঃশর্ত মুক্তি দিতে হবে এবং এই এনটিএর মতো করাপ্ট বডিকে বাতিল করতে হবে। এবং যেভাবে এই কোচিং সেন্টারের বারবারন্ত গরিব ঘরের ছেলেমেয়েরা পড়তে পারছে না, বেসরকারিকরণ করছে যে জাতীয় শিক্ষানীতি 2020-র মাধ্যমে, তাকে ইমিডিয়েটলি রোল ব্যাক করা দরকার। কারণ এই বেসরকারিকরণের জন্য যে কোচিং সেন্টারের বারবারন্তর ফলে আজকে যে প্রান্তিক মানুষজন, যে গ্রামের ছাত্রছাত্রী, গরিব ছাত্রছাত্রী, তারা আজ পড়ার সুযোগ পাচ্ছে না। তাই এই দাবিও আজকে আমাদের এই জমায়েত থেকে আমরা ধ্বনিত করছি এবং আমরা আশাবাদী আমরা জয়যুক্ত হবই। সারা দেশের ছাত্র জনতা যেভাবে নিঃশর্তভাবে আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। আপনার নামটা? আমি ডাক্তার শাহরিয়ার আলম। ইনি বলবেন। হ্যালো, সবাই গুড মর্নিং। সবার প্রথমে তো আমি এটাই বলতে চাই যে আমরা সবাই যে গ্যাদার হয়েছে, ফার্স্ট অফ অল দিস ইজ আ নন পলিটিক্যাল गैदरिंग। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल वन थिंग वी वुड लाइक टू मेक इट वेरी क्लियर। ओके, हम लोग जो है ना किसी भी पार्टी को सपोर्ट नहीं करते, बीट पॉलिटिकल पार्टी कोई भी हो, ठीक है। और फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये भी बताना चाहते हैं कि पहले एक चीज़ आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, अगर कोई भी डॉक्टर आज मतलब ऐसे एक सिस्टम से आए जिसमें एक क्लियर जो है एग्जाम ना हो, क्या आप उस डॉक्टर से आप लोग क्या इलाज कराना चाहोगे? इधर कोई चाहोगे क्या? नहीं, आई थिंक वी ऑल आर एग्री विद दैट। तो अभी जितना सारा डॉक्टर अभी जो है सुसाइड हुआ है, इन लोगों का কতজনের মায়ের যে কোল খালি হয়েছে এটা তো বুঝতেই পারছো আপনারা। তো আমরা সেই কারণের জন্য আজকে সবাই সমাবেত হয়েছি এখানে। এই আমাদের যে গ্যাদারিং পুরোটাই পিসফুল, তার জন্য আমরা দেখো পুরো একদম হোয়াইট একটা কার্ডবোর্ড আমরা রেখেছি, কারণ এটা কার্ডবোর্ড সিম্বলাইজ করছে একটা পিসকে। সো আমরা চাই এমন একটা ট্রান্সপারেন্ট সিস্টেম, কারণ একজনের রেজিগনেশন দিয়েছেন, রেজিগনেশনটা কেন দরকার ছিল? কারণ একটা অ্যাকাউন্টেবিলিটি সেট করার ছিল। সেই অ্যাকাউন্টেবিলিটি একটা সেট হয়ে গেছে যে না, আমরা দেখেছি সরকারের এতদিনের শাসনে এটা প্রথমবার একটা হিস্টোরিক্যাল থিং যেটা হলো, এতদিন থেকে মানে স্টুডেন্টরা প্রোটেস্ট করার পর, এত সুন্দর একটা মানে প্রোটেস্ট চালানোর পর, মানে পিসফুল ভাবে হওয়ার পর আজকে রেজিগনেশন এসেছে। এই রেজিগনেশন অ্যাকাউন্টেবিলিটি রেজিগনেশন, এই রেজিগনেশন হলো আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার রেজিগনেশন। যে স্টুডেন্টরা শুধু জানে, একমাত্র স্টুডেন্ট যারা, তারা শুধু বুঝতে পারবে এই কষ্টটা, যে একটা যখন এক্সাম কোনো সময় লিক হয়ে যায়, প্রতি বছর তারা পড়াশোনা করে, সারা বছর পড়াশোনা করার পর যখন একটা এক্সাম লিক হয়ে যায়, তাদের মেন্টাল প্রেশার পুরোটা ব্রেকডাউন হয়ে যায়। তার মা বাবারা জানে যে কিভাবে তার বাচ্চা কাচ্চারা পড়াশোনা করছে, আর বাচ্চারাও জানে যে কিভাবে তারা পড়াশোনা করছে। যখন এক্সাম পেপার লিক হয়ে যায়, তারপরের যে মেন্টাল যে একটা প্রবলেম থাকে, সেটা একমাত্র স্টুডেন্টরাই বলতে পারবেন। অ্যান্ড আমরা তো গভর্নমেন্টের যে নতুন যে স্টেপটা নিয়েছেন, যে রেজিগনেশন দিয়েছেন, এটাকে আমরা মানে সহবাদ জানাই, এটাকে অনেক আমরা অ্যাপ্রিসিয়েট করছি, কারণ তারা অ্যাকাউন্টেবিলিটি নিয়েছেন। আর আমরা তার জন্যই আজকে প্রোটেস্ট করেছি। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এতগুলো যারা স্টুডেন্ট আছেন এখানে মারা গিয়েছেন, তাদের সলিডারিটির জন্যই আমরা এখানে পিসফুল গ্যাদারিং করেছি। অ্যান্ড আমরা জানি অনেক পলিটিক্যাল পার্টি এখানে আসবে তাদের নিজস্ব রাজনৈতিক মতাদর্শ নিয়ে, তাদের হয়তো রাজনৈতিক কোনো ভাব আছে, সেগুলোকে তারা আইডলাইজ করতে চাইবে, কিন্তু আমরা চাই না কোনো রাজনৈতিক পার্টি বা আমরা কোনো রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত না। ইভেন দো কোনো রকম পলিটিক্যাল পার্টি, এখানে যারা যারা দেখছেন আপনারা সবাই স্টুডেন্ট, সবাই তারা নিজেদের থেকে এখানে এসেছে।
কোনো রকম এখানে আপনারা দেখতে পারবেন না কোনো রকম কোনো রিলিজিয়াস কোনো মানে পোস্টার রয়েছে বা কোনো রিলিজিয়াস কোনো প্ল্যাকার্ড রয়েছে। আপনারা চারিদিকে আমরা মিডিয়াদেরকে একটু বলতে চাবো, আপনারা একটু সাইডে দেখাতে পারেন যে পুরোটাই এখানে নন পলিটিক্যাল অর্গানাইজেশন। তো আমরা এটাই বলবো যে আমরা যেন একটা ভালো আরেকটা এডুকেশন সিস্টেম তৈরি করতে পারি যেখানে সব স্টুডেন্টরা ভালো মতো পরীক্ষা দিতে পারবে, এটাই আমাদের নর্মাল দাবি। আপনার নামটা? আমার নাম গৌতম সরকার। এখানে আজকে কি কর্মসূচি রয়েছে? আজকের আমাদের যে কর্মসূত্র রয়েছে সেটা হলো আমরা পিসফুল ভাবে আমরা এই तो यहाँ पर फिर हम बता दें जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं बागा चेतन पार्क के सामने से दिखा रहे हैं और यहाँ पर छात्र और युवा जो है वो यहाँ बागा चेतन पार्क के सामने आज सीजेपी के समर्थन में यहाँ पर एकजुट हुए हैं और साथ ही जो जिन छात्र छात्राओं की जान गई है उनके प्रति श्रद्धांजलि यहाँ पर प्रकट की जा रही है और साथ ही कहा गया कि ये नॉन पॉलिटिकल इनका एजेंडा है और इनकी कई डिमांड है जिनके बारे में आपने सुना है। और साथ ही आपसे ये बता दें कि यहाँ पर स्थिति को देखते हुए पुलिस की तैनाती यहाँ पर की गई है, पुलिस बल भी यहाँ पर तैनात किए गए हैं और महिला पुलिस भी यहाँ पर तैनाती की गई है। साथ ही पुलिस आप देखें कि यहाँ तैनात कर दी गई है जिससे कि जो आंदोलन है वो शांतिपूर्ण रहे। সমাজের যে স্কেপটিজম ছিল, সমাজে যে ডগমেটিজম ছিল সেগুলোকে ফিরিয়ে আনছে। তো আমরা তো সেটাই বলছি যে সবাই এখানে যারা যারা এসেছে সবাই স্টুডেন্ট এসেছে আর স্টুডেন্টরা একটা দাবি নিয়ে এসেছেন যে আমরা স্বচ্ছ একটা পরীক্ষা চাই যেমন বাকি। আর স্বচ্ছ পরীক্ষা হলে কি হবে, মানে কেন চাই স্বচ্ছ পরীক্ষাগুলো? কারণ এরা যারা হবেন ডক্টর হবেন না, তো আমরা যদি যেখানে যে হসপিটালে যাবো আমরা তো চাইবো এমন একজন ডক্টরের কাছ থেকে আমরা সাহায্য পাই, এমন একজন ডক্টরের কাছ থেকে আমরা চিকিৎসা নেই যেখানে হলো উইথ ট্রান্সপারেন্সি মানে সবকিছু সিস্টেম হবে। তার থেকে বেশি কিছু আমাদের চাওয়া পাওয়া নেই, মানে তাদের জন্য আমরা বন্দে মাতরম বন্দে মাতরম বন্দে মাতরম বন্দে মাতরম বন্দে মাতরম বন্দে একটু দাঁড়িয়ে যারা যারা আছো আমি সবাইকে বলছি যে তোমরা সবাই একটু দাঁড়িয়ে যাও, আমরা আমাদের ন্যাশনাল অ্যান্থেম যে আমাদের স্টার্ট করবো এটা তোমরা প্লিজ সবাই। আর অনেক ডেমনস্ট্রেশনসও হবে আমাদের এখানে, অনেক রকমের আর্ট ফর্মস ক্রিয়েটিভ ডেমনস্ট্রেশনস আমরা এখানে অর্গানাইজ করছি আজকে, কেন কি উই অ্যাজ স্টুডেন্টস ওয়ান্ট টু শোকেস আর প্রটেস্ট উইথ ডেমনস্ট্রেশনস আন্ডার দিস তারা দেখুন শুরু করেছে শিলিগুড়ি ফাউন্ড অর্গানাইজেশন কিন্তু ইয়ে করে 36 দিন হচ্ছে দিল্লি থেকে প্রেসারাইজ করে উনি হচ্ছে রিজাইন করার জন্য কন্টিনিউ। আবার আমরা যদি এবার না করে আমাদের দাবি যদি না মানে আমরা তাহলে আবার করবো। একটা দাবি তো মানা হয়েছে, একটা দাবি মানা হয়েছে কিন্তু অনেক কিছু এখন এডুকেশনাল রিফর্ম করতে হবে। এই জিনিসটা আমাদেরকে বুঝতে হবে যে একটা রেজিগনেশন ইজ জাস্ট দ্য স্টার্ট। রেজিগনেশন পেয়েছি, উই আর এক্সট্রিমলি আমরা রেজিগনেশনটা পেয়েছি, দিস জাস্ট ব্রেক্স অফ দ্য মিথ দ্যাট নাথিং ইজ গোয়িং টু চেঞ্জ। We are extremely grateful যে ধর্মেন্দ্র প্রধান নিজের রেজিগনেশন দিয়েছে, বাট we need structural reforms। যে স্ট্রাকচারাল রিফর্মস গুলো আমরা ডিমান্ড করেছি, যে কম্পেনসেশন আমরা ডিমান্ড করেছি, স্টুডেন্টস যারা যাদের ফ্যামিলি সাফার করেছে ওদের মাদের কোল খালি হয়ে গেছে, এবার ওর টাকা দিয়ে তো কিছু হয় না, কিন্তু তাও একটা কম্পেনসেশন তো দেওয়া উচিত গভর্নমেন্টের পক্ষ থেকে। আমরা ওটাও ডিমান্ড করছি। এনটিএ এর এডুকেশন আর পেপার লিকের যাতে না হয় ওটাও আমরা ডিমান্ড করছি। আর পুরো এডুকেশন যে রিফর্ম
করেছে, কিন্তু এই প্রটেস্টটা আমরা এনটি এর বিরুদ্ধে বলছি যে ওদের করা উচিত। ওরা আপাতত তো আই থিঙ্ক 47 জনকে ডিসমিস করেছে ইয়েতে, তাও যে স্ট্রাকচারাল রিফর্মটা হয়, যে সিস্টেমটা হয়, ওটাও পারবে না। খালি ফায়ার করে দিলে হবে না, ওটা তো ভিতরে ভিতরে কাজও করতে পারে। আর আমাদের শান্তিও দরকার। আমাদের মূল প্রশ্ন এটাই রয়েছে প্রোটেস্টের, if the education system gets rigged, where will the students go? What will the students do? What will be the future of this nation? We students are the future of this nation. The youth is the future of this nation. But if the education system that we are a part of itself is corrupted and rigged, where we as students of this nation will go? जस्ट आप लोगों के गौतम, सवाल यहाँ पर आ जाओ। आपसे सवाल है कि प्रधान जी का तो इस्तीफा हो चुका है। हाँ जी, अब आप हम लोग क्या फर्स्ट ऑफ ऑल तो प्रधान जी का जो इस्तीफा हुआ है, हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल गवर्नमेंट को अप्रिशिएट करते हैं इस बारे में कि हाँ, मतलब इतने सालों के बाद जो है ना, ये लोग एटलीस्ट जो है ये इस कंसर्न को लेके ये लोग भी पॉजिटिव है। ठीक है, तो हम लोग तो इस चीज को करते हैं, लेकिन जो एजुकेशन में स्ट्रक्चरल रिफॉर्म की चाहिए, जैसे कि एक स्टूडेंट जब मतलब पढ़ाई करता है तो उसको बहुत ही ज्यादा जब एक बच्चा होता है, ठीक है, तो उनको एथिक्स जो गवर्नमेंट में जो है एथिक्स नहीं सिखाया जाता, मोरालिटी नहीं सिखाया जाता। फिर जो है ना स्पोर्ट्स में बहुत सारा इंप्रूवमेंट की अभी जरूरत है। फिर उससे अलावा जो है मेंटल हेल्थ भी हम कितने मतलब सिलीगुड़ी में बहुत सारे स्कूल्स है, राइट, तो कितने मतलब स्कूल में मेंटल काउंसलिंग होता है। अगर किसी बच्चे को कोई परेशानी होता है, जैसे कि मतलब एग्जाम का बहुत ही ज्यादा प्रेशर होता है, आपके सबके घर में शायद बच्चा होगा, राइट, कोई ना कोई तो होगा, या फिर आप भी स्टूडेंट रहे होगे तो आप भी शायद इस मतलब मेंटल ब्रेकडाउन से जाते होगे। तो अगर जब भी आप मतलब ये जब एग्जाम साइकिल होता है ना, तो बहुत ज्यादा पढ़ाई करना पड़ता है स्टूडेंट लोग अभी को। आप लोग का मुख्य मुद्दा क्या है? हम लोगों को मुख्य मुद्दा यही है कि जो अभी जो हुआ है प्रोटेस्ट, ठीक है, आप लोगों ने देखा कि कैसे ये ब्रूटली मतलब स्टूडेंट को मारा गया। हम तो आज आए हैं मोस्टली जो मतलब स्टूडेंट जो ये जो आप यहाँ पर इकट्ठे हुए, इसका उद्देश्य है क्या कहना चाहते हैं आप? कहना एक ही है, द गोल इज द वन गोल इज दैट की मतलब जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म चाहिए हम लोगों को, और जो मतलब अभी जो स्टूडेंट जो मारा गया है उन लोगों को शांति कामना करने के लिए हम लोग अभी पीसफुली आके ये सॉलिडारिटी दिखा रहे हैं उस स्टूडेंट के प्रति, कि जो लोग मतलब जिन लोगों का भी माँ का जो है जो गोद खाली हुआ है उसको लेके संवेदनशील जो सिंपैथी और इम्पैथी है हम लोग वही दिखा रहे हैं इधर। क्योंकि सरकार तो यही कह रही है कि सीजेपी के पीछे विपक्षी दलों का हाथ है, उनके उकसानी पर ये आंदोलन हो रहा है। सीजेपी देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये सीजेपी का प्रोटेस्ट है ही नहीं। हाँ, आप समर्थन तो कर ही रहे हैं, समर्थन तो हम देखो समर्थन आप मुख्य आंदोलन तो सीजेपी का ही या, शुरुआत या। हुआ है। हम स्टूडेंट्स का समर्थन करते हैं, हम स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स का समर्थन करते हैं, हम ना सीजेपी का समर्थन करते हैं। अच्छा, मैंने आप सीजेपी के समर्थन में नहीं आया, आप स्टूडेंट लोग हम स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हम ना सीजेपी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ना किसी पॉलिटिकल इनको दिखाइए, कुछ बताना चाहता है। या प्लीज नहीं एकदम वैलिड क्वेश्चन। या प्लीज कम क्या आप क्या कहते हैं? हम कहते हैं जो यही बोल रहे हैं जो अभी जो नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट का जो प्रोटेस्ट हुआ है अक्रॉस द कंट्री, उसका एक प्रोटेस्ट होना चाहिए जो मार्च बेसिस है उसके ओनली फॉर डॉक्टर्स इंजीनियरिंग एडवांस जॉइंट जेई मेंस एंड एनईटी, उसका में कोई कास्टोजम्स नहीं होना चाहिए। जहाँ का देश का फॉर्म होना चाहिए, देश का जो भीत होना चाहिए, वो भीत का जो है उसका कास्टोजम्स नहीं होना चाहिए। उसका प्योरिटी अकॉर्डिंग टू द सिलेक्टेड बाय द मार्क्स होना चाहिए। वो भी आपको यूपीएससी एग्जाम में उसका कास्टोजम नहीं होना चाहिए। यही मुद्दा बात है, यही सिंगल है। आप ये कहना चाहते हैं कि अंकों के आधार पर फैसला होना चाहिए, जाति-पात के आधार पर नहीं? जातिवाद का नहीं, वो ओनली एग्जाम जाओ टॉप क्लास का एग्जाम है इसका नहीं होना चाहिए ना। टॉप क्लास का जो एग्जाम है उसका नहीं होना चाहिए। आप रिजर्वेशन का प्रोटेस्ट रिजर्वेशन इज ओनली टॉप क्लास सिलेक्शन के बारे में यूपीएससी। यहाँ जो है स्टूडेंट यहाँ पर आए हैं और बागा जतीन पार्क के सामने आप देख रहे हैं, और इनका एक ही कहना है যে স্টুডেন্টদেরকে মারা হয়েছে, পেলেট গান করা হয়েছে, ইট ইজ নট ইভেন পার্ট অফ দ্য পুলিশ দ্যাট দে ক্যান ইউজ পেলেট গানস অন স্টুডেন্টস। দে ক্যান নট ইউজ পেলেট গানস, দে ক্যান নট ইউজ ওয়াটার ক্যানন্স, দে ক্যান নট বি ইউজিং ইলেকট্রিক ব্যাটন্স which is against the police to use such a thing on students. Students have the right under the Constitution of India. This gives the students all the right to protest peacefully and the police atrocities. And এখন যখন এই প্রোটেস্টটা শেষ হয়েছে, জন্তর মন্তর থেকে যখন সবাইকে চলে যেতে বলেছে, এখন বিভিন্ন জেলায় বিভিন্ন ডিস্ট্রিক্টে যেখানে এই কারেন্ট গভর্নমেন্ট রুল করছে তারা বলছে যে স্টুডেন্টদেরকে এফআইআর করো, মারা হোক স্টুডেন্টদেরকে, তাদের উপর অ্যালিগেশনস দেওয়া হচ্ছে। কেন?
কেন अलिगेशन तो दर्शकों ये सीधी तस्वीरें हमने आपको दिखाई है सिलीगुड़ी के बाघ हस्तिन पार्क से और आज यहाँ पर युवा लोग जो हैं वो आए हैं और सीजेपी का जो आंदोलन चल रहा है, हालांकि उन्होंने स्पष्ट किया है कि ये सीजेपी के समर्थन में नहीं आए हैं, ये स्टूडेंट के समर्थन में यहाँ पर आए हैं और उसी को लेकर यहाँ आंदोलन कर रहे हैं। और बात करें यहाँ पर बाघ हस्तिन पार्क के सामने, यहाँ पर पुलिस जो है वो भारी मात्रा में फिलहाल तैनात कर दी गई है, जिससे किसी तरह की कोई अप्रिय घटना न घटे। तो बने खबर पर और देखते रहे खबर समय, हर समय खबर समय। धन्यवाद।